السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غنتعرفوا كيفاش كنحسبوا مساحة الحيز المحصور بين منحنيين l'aire de domaine délimité par deux courbes. نقراو معايا هاد البروبريتي هادي باش نعرفوا القاعدة. Soit f et j deux fonctions continues sur un intervalle AB et C de f et C de j les courbes représentatives de f et de j. L'aire du domaine délimité par les courbes C de f et C de j et les droites d'équation x égale a et x égale b et a égale l'aire égale l'intégrale de a à b valeur absolue de f de x moins j de x. d de x en unité d'aire يعني بوحدة قياس المساحات. إلا عندنا دو فونكسيون بغينا نعرفوا l'aire المساحة الحيز المحصور بين المنحنى الدالة f ومنحنى الدالة j كنستعمل هذه القاعدة هذه. L'intégrale de a à b f de x moins j de x, une valeur absolue f de x moins j de x, d de x. Graphiquement, il y a c de f et c de j في la courbe مرسومين في نفس المعلم. Premier cas, الحالة الأولى عندنا un repère orthogonal O et J. La courbe de la fonction f هو c de f و la courbe de la fonction j هو c de j. بغينا دابا نحسبوا l'aire de domaine délimité par C de f et C de j et les droites x égale a et x égale b. نمثلوا هذا لو دومين هذا هو لو دومين الحيز المحصور بين المنحنى C de f و C de j و les droites verticales x égale a x égale b. هذا هو لو دومين. دابا هاد المساحة هادي كيفاش غنحسبوها؟ هي الانتيغرال. هاد المساحة هادي هي الانتيغرال دو A à B. دو A à B. هنا ملي تيكون عندنا لا كورب مرسوم يعني بلا ما نديرو لا فالور ابسولي. علاش لا فالور ابسولي هنا؟ باش نحسبوا هاد الانتيغرال خصنا نحددو لو سيني. لو سين ديال اف دو اكس موان جي دو اكس باش نحيدو هاد الرمز ديال لا فالور ابسولي. وملي تيكون عندنا لا كورب تنكونوا عارفين لو سين ديال لا ديفيرونس اف دو اكس موان جي دو اكس. هنا اف دو اكس موان جي دو اكس راه بوزيتيف في هذه الحاله هذه. اف دو اكس موان جي دو اكس لان هنا لا كورب سي دو اف او دسو يعني فوق لا كورب سي دو جي يعني منحنى الداله اف فوق منحنى الداله جي. اذا لا ديفيرونس اف دو اكس موان جي دو اكس بوزيتيف. دونك اف دو اكس موان جي دو اكس دي دو اكس اون فوا يو ا يعني بوحدة قياس المساحات. اذا الا عندنا هنا لا كورب سي دو اف او دسو دو لا كورب سي دو جي دونك l'aire ديال هذا الدومين ديليميتي بار سي دو اف اي سي دو جي اي اكس ايكال ا اكس ايكال بي هي هذا الانتيغرال. هذا الانتيغرال دو ا ا بي اف دو اكس موان جي دو اكس. ديما خصو يكون داكشي اللي في وسط الانتيغرال خصو يكون بوزيتيف. هنايا اف دو اكس موان جي دو اكس. دوزيام كا si maintenant c'est C de J au-dessus de C de F يعني منحنى الدالة F فوق منحنى الدالة J. كيفاش غادي نحسبوا هاد l'aire de domaine délimité par هاد C de F et C de J هاد الحيز هذا كيفاش غنحسبوا المساحة ديالته؟ يعني A هو الانتيغرال de A à B, l'intégrale de A à B. هنا شنو هو لا ديفيرونس اللي غنديرو هنا؟ لا ديفيرونس كاين بوزيتيف يعني الفرق اللي الموجب. هنا من الحاله الاولى الفرق اللي موجب هو اف دو اكس ناقص جي دو اكس وهنا العكس. هنا جي دو اكس موان اف دو اكس لان منحنى الداله جي كاين فوق منحنى الداله اف. يعني جي دو اكس موان اف دو اكس دي دو اكس فوا يو ا وحدة قياس المساحات. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة كما كتلاحظوا هنا أن لا كورب ديال اف سي دو اف هو هذا بالأزرق و سي دو جي هو بالأخضر. يعني هذا l'aire لو دومين ديليميتي بار سي دو اف اي سي دو جي اي لي دروات اكس ايكال ا اكس ايكال بي هو هذا الدومين هذا. الحيز المحصور بين منحنى الدالة اف ومنحنى الدالة جي والمستقيمين x يساوي a و x يساوي b. هذا هو الحيز اللي بغينا نحسبوا المساحة ديالته.
في هذه الحالة هذه كنلاحظوا أن لا كورب سي دو اف كوب لا كورب سي دو جي اون ان بوان اللي كيتقاطعوا في واحد النقطة. هذه النقطة مثلا نسميو لابسيس ديالها سي. دونك A l'air égal بالنسبة للانترفال A C أن لا كورب سي دو جي au-dessus يعني فوق la courbe C de F. وفي الانترفال CB la courbe C de F au-dessus de la courbe C de J. Donc on a la relation de Chasles sur l'intervalle AB entre le point C. L'intégrale de A à C ديال J de X moins F de X. On a C de J فوق C de F. J de X moins F de X. D de X plus l'intégrale de C à B, l'intervalle CB, la courbe CF au-dessus de la courbe C de J. Donc l'intégrale de F de X moins J de X, D de X, plutôt fois EA, l'unité d'air. يلا نديرو دابا واحد ليكزامبل باش نطبقوا فيه هاد القواعد هادو. بالنسبه لليكزامبل الاول عندنا لا فونكسيون اف دي اكس ايغال اكسبونونسيال اكس ولا دغوات دي ديكواسيون y égal moins x plus 1. هنا لا كورب دو لا فونكسيون اف لا كورب دو لا فونكسيون اكسبونونسيال هو هذا ولا دغوات دي ها هو. عندنا لينيتي لا نورم ديال ا اي ايغال لا نورم دو جي ايغال 1 سنتيمتر. دونك repère orthonormie OIJ. Donc on a l'unité d'air qui est 1 cm au carré. Donc la question est calculer en centimètres au carré l'air du domaine délimité par la courbe C de F et la droite D et les droites d'équation x égale moins 1 et x égale 1. نحددوا بعد هذا الدومين هذا اللي بغينا نحسبوا المساحه ديالته. l'air du domaine délimité par la courbe C de F, la courbe C de F et la droite D et les droites verticales x égale moins 1 هذه الدروات هادو verticales x égale moins 1 et x égale 1 وهذا. دونك لو دومين اللي بغينا نحسبوا المساحه ديالته هي هذا الدومين هذا وهذا. الحيز المحصور بين المنحنى سي دو اف والمستقيم دي والمستقيمين اكس يساوي ناقص 1 و اكس يساوي 1 هو هذا الحيز. وهذا الحيز بغينا نحسبوا دابا المساحه ديال الحيز هذا. غنستعملوا دابا القاعده ا دونك لير ايغال عندنا هاد لا دغوات دي كوب لا كورب سي دو اف au point d'abscisse 0. دونك يساوي حنا نستعملوا لا relation de Chasles l'intégrale de moins 1 à 0 ديال حيت في الانترفال moins 1 à 0 لا دغوات كاين فوق المنحنى ديال الداله اف يعني لا دغوات دي au-dessus de la courbe C de F et dans l'intervalle 0,1 la courbe C de F au-dessus de la droite D. Donc l'air est égal l'intégrale de moins 1 à 0. اش غندير هنا عندنا لا دغوات دي au-dessus de la courbe C de F. غندير هنا moins x moins 1 moins x plus 1 moins x plus 1 moins f de x. و f de x هي exponentielle x d de x plus l'intégrale de 0 à 1 في l'intervalle 0 1 عندنا هنا la courbe C de F كاين فوق المستقيم d. دونك غندير هنا f de x moins x plus 1. donc f de x هي exponentielle x moins entre parenthèses يعني moins x plus 1 هي plus x moins 1 d de x fois UA l'unité d'air وحدة المساحات est égal. هنا بالنسبة للبريميتيف هنا راه سهلة نستعملو غير لي فونكسيون بريميتيف usuelles. البريميتيف de moins x هي moins x au carré sur 2 هي moins x au carré sur 2. La primitive de 1 هي x
primitive de exponentielle هي نفسها كتبدلش من moins 1 à 0 plus la même chose pour exponentielle plus x moins 1. Le primitif de exponentielle est exponentielle x plus x au carré sur 2 moins x. De 0 à 1 fois UA. Donc est égal, on remplace x par 0. On a 0, 0 moins exponentielle 0 moins هنا نعوضو x بموان 1 يعني موان 1 au carré هي 1 كيبقى هاد موان 1 sur 2 موان 1 moins exponentielle moins 1 plus هنا نعوض x بواحد exponentielle 1 plus 1 sur 2 moins 1 moins نعوض x عاوتاني ب 0 exponentielle 0 هي 1 0 0 يعني exponentielle 0 le tout fois UA, l'unité d'air. Donc est égal, le moins exponentielle 0 est moins 1, moins est plus 1 demi, plus 1, plus exponentielle moins 1 est 1 sur E. Sur E, plus 1 sur 2, moins 1, moins exponentielle 0 est 1, moins 1. Le tout fois exponentielle, le tout fois UA. Est égal, on va نختزلو moins 1 plus 1 0 non 1 sur 2 fois plus 1 sur 2 il y a 1 moins 1 1 sur 2 plus 1 sur 2 il y a 1 moins 1 il y a 0 فيبقى 1 sur 2 1 sur E plus E moins 1 il y a 1 sur E plus E 1 sur E plus E moins 1 fois UA est égal نقدر نوحدو المقام هنايا المقام واحد هو E هي هنا 1 plus E carré moins E و UA قلنا هي 1 سنتيمتر كاري لأن UA هي لا نورم ديال I fois لا نورم ديال J هي 1 سنتيمتر fois 1 سنتيمتر هي سنتيمتر au carré. Donc il y a l'aire de domaine limité par la courbe ci de f et la droite d et la droite verticale x égale moins 1 et x égale 1 هي هذه المساحة. بالنسبة l'exemple 2, le plan est rapporté à un repère orthonormé O et J avec la norme de I égale la norme de J égale 1 cm. On considère les fonctions f et j définies par f de x égale x au carré et j de x égale x plus 2. La question c'est calculer en centimètres au carré l'aire de la partie du plan délimitée par les courbes c de f et c de j et les droites d'équation x égale moins 1 et x égale 2. Donc on نطبقوا القاعدة غنحسبوا هاد l'aire de domaine délimité par c de f et c de j et les droites x égale moins 1 et x égale 2. L'aire هاد المساحة هادي كتساوي l'intégrale de qui sont les bornes de l'intégrale de moins 1 à 2 de moins 1 à 2 valeur absolue f de x moins j de x d de x fois UA l'unité d'air. هنا باش نحددو لو سيني دو اف دو اكس موان جي دو اكس ما عندناش هنا لا كورب ديال سي اف ديال اف وديال جي دونك اون دو ديتيرميني لو سين دو اف دو اكس موان جي دو اكس algébriquement. Donc خصنا نحددو لو سيني ديال اف دو اكس موان جي دو اكس est égal l'intégrale de moins 1 à 2 valeur absolue f de x غنعوضها بالتعبير ديالها اللي هو x au carré moins g de x donc moins x moins 2 d de x fois UA. Donc on a باش نحسبوا هاد l'intégrale من moins 1 tel 2 valeur absolue x au carré moins x moins 2. D'abord on doit étudier le signe de x au carré moins x moins 2. Étudions le signe de x au carré moins x moins 2 sur l'intervalle qui est l'intervalle moins 1 2.
sur l'intervalle moins 1, 2. Donc الطريقه باش كندرسوا الاشاره ديال هذا الترينوم x au carré moins x moins 2 نحسبوا دلتا le discriminant delta égale b au carré moins 4ac il y a moins 1 au carré moins 4 fois a اللي هو 1 fois moins 2 est égal 1 هنا مو مع مو هي plus 8 égale 9 supérieur à 0 parce qu'il y a delta supérieur à 0 donc le trinôme x au carré moins x moins 2 admis deux racines x1 égale moins b plus racine delta sur 2a moins b il y a moins 1 moins 1 il y a 1 plus racine 9 sur 2 fois 1 est égal 1 plus 3 sur 2 égale 4 sur 2 égale 2 x2 deuxième racine moins b moins racine carré delta sur 2a égale 1 moins racine 9 sur 2 1 moins 3 sur 2 moins 2 sur 2 il y a moins 1 donc هنا les racines هما 2 ou moins 1 نديرو tableau de Sini tableau de Sini x au carré moins x moins 2 ممكن نديرو moins l'infini plus l'infini les racines هما 2 ou moins 1 moins 1 2 donc à l'intérieur des racines à l'intérieur ما بين الجذرين moins 1 2 fait l'intervalle le signe de moins a le signe de moins a égale 1 donc le signe de moins a il y a moins à l'extérieur des racines signe de a plus donc quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 2 le signe de x au carré moins x moins 2 في l'intervalle moins 1 2 négatif هنا اللي كاين هو l'intervalle هذا moins 1 2 un x au carré moins x moins 2 est négatif inférieur à 0 alors l'air هذا المساحه اللي بغينا نحسبو هي l'intégrale est égale l'intégrale de moins 1 à 2 بالنسبه لا valeur absolue x au carré moins x moins 2 هنا حددنا ان لو سين دو x au carré moins x moins 2 لقينا انها نيجاتيف في l'intervalle moins 1 2 alors la valeur absolue égale moins x au carré moins x moins 2 fois UA ان هذه l'expression négative donc نزيدو le signe moins est égal l'intégrale de moins 1 à 2 moins x au carré plus x plus 2 dit de x fois UA نكمل هنا donc l'air égale le primitif de moins x au carré plus x plus 2 il y a primitif de moins x au carré il y a moins x à la puissance 3 sur 3 toujours le primitif de x à la puissance n il y a x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 une x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 et le primitif de x à la puissance 2 il y a x à la puissance 3 sur 3 le primitif de x à la puissance 5 il y a x à la puissance 6 sur 6 etc plus le primitif de x il y a x au carré sur 2 x au carré sur 2 plus le primitif de 2 il y a 2x le primitif de a il y a ax 2x من moins 1 tel 2 donc خصنا نعوضو fois UA est égal on remplace x par moins 2 par 2 d'abord il est moins 2 à la puissance 3 il y a 8 il est moins 8 sur 3 plus 2 au carré il y a 4 4 sur 2 il y a 2 plus
On a plus 2 fois 2 il y a 4. 4 moins, entre parenthèses, moins 1 à la puissance 3 il y a moins 1. مع moins il y a plus 1 sur 3. Moins 1 au carré il y a 1, donc 1 sur 2. Moins 2 fois moins 1 il y a moins 1, il y a moins 2. Fois U est égal moins 8 sur 3 plus 6 plus 6 moins 1 sur 3 moins 1 sur 2 plus 2 fois UA est égal. Non, 6 plus 8 plus 2 il y a 8. Moins 8 sur 3 moins 1 sur 3 il y a moins 9 sur 3 il y a moins 3. Moins 3 moins 1 sur 2 est égal هنا 8 moins 3 il y a 5. 5 moins 1 sur 2 fois UA égale 10 moins 1 il y a 9 sur 2. 9 sur 2 UA هي سنتيمتر au carré. le repère orthonormé la norme ديال égale 1 cm ou la norme ديال J égale 1 cm. donc 1 cm au carré. centimètre au carré هذه هي l'aire de domaine اللي بغينا نحسبو. 9 sur 2 cm au carré. يلا استلينا دابا الكالكول دي زير يعني حساب المساحات. بقات لينا دابا كالكول دو فوليوم حساب الحجوم. هادشي اللي غنتعرفوا عليه ان شاء الله في الفيديو المقبل. يلا في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.